অর্কেস্ট্রা পার্টি দিয়েছিল তার বজেট ছিল 83 কোটি দেন পুরো বিহারে বলে কথাবে ভাই তুই 83 কোটি টাকা জিতবা যে কমে পারবো কেন এখানে কেন এসে প্রবলেম নেই তো এই জিনিসটা কাজে দেখাবে আমি বলতে দেবো বহুত লোকের মাইন্ডে আছে ডাইরেক্ট সেলিং যেন মানে পছন্দ মানে ছোট লোক আনবে তাহলে আমি বড় লোক মানে গুলি গুলি বিক্সন সেলিং পছন্দ তার মাইন্ডে আছে বহুত ইগো দিছি ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ତାର ଇଗୋଟା ଏখানে ଛୋଟ ହେଇଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚରା ପଚରା କାମ ଏ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର କାମ କରବାର ଦୁଃଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଫିସର ମୋତେ କାଁ ଦରକାର ଅଛି ଏସବୁ କହିବାର ଲାଗି ମାନେ ତାହାକେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବେ କି ନାହିଁ ହେଲା ତାର ଯେତିକି ଇଗୋ ଥିବା ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବା ହେଲା କାହିଁକି ଜିତିବାର ଯେ କେହି ଚାକିରି 80 କୋଟି କମଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କହିବେ ଦେଖ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଯେଟା ମଜା ମଜଲିସ କରୁଛ ସେତିକି ପଇସା ତୁ ଜିତିବା ଯେ କମେଇ ନେବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣବା ଦେବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ আর ইগোটা ছোট ही भाई बोले तेरे ताके पकड़े भाई माने जे रात को 83 कोटी खर्चा कर वेस्ट मनी আছে बोले ସେମାନେ আমার মনে কিছু অর্গান করুছবে কি না করুছবে কি না করুছবে ডেফিনেট করুছবে बोले সেটা জানবার কথা কি না জানবার কথা বেশ ସବୁ বেলা কোশ্চেন পচরে बोले ସେମାନେ কানা বা ইনভলভমেন্ট আসবা बोला নহলে যে চুমরু তুবা সুই পড়বা মোবাইল খেলু তুবা ইয়ার সারা করুছবা বুঝুছ बोले এখানে কইবে ওর ক্যাটাগরি লোক মানে এজন চাকরিতে করছন কিংবা সেলফ এমপ্লয়েড দোকান বাজার করছন এই ক্যাটাগরি লোক মানে বিজনেস ক্লাস মানে ছিছন কিংবা ইনভেস্টর ক্যাটাগরি হলা ইমানে কানে করছন ওন টাইম হলা ওন মনি আর ওন ট্যালেন্টে কাম করছন এই জিনিসটা দেখাবে সামনে ওন টাইম ওন মনি ওন ট্যালেন্ট এই ক্যাটাগরি লোক মানে অদার পিপল টাইম অদার পিপল মনি হলা other people talent पे काम कौन टाइम कौन मुझे देखो हमें जानने की जैसे कैटेगरी लोग मत करने की जैसे ये कैटेगरी लोग मत करने की जैसे जब मैंने 95 भाग है हला इधर 5 भाग हला कान की जैसे ना पढ़ने को देखे 95 आगे तक और पढ़े टाइम भी नहीं था और पैसा भी नहीं आगे न सो आगे तक और वो अपन टाइम भी मांगी जाऊँ चलो और पैसा भी मांगी जाऊँ प्रोग्राम ताहे स्टार्ट ही जाए बुझी पाले ताहे बताबे ताहे ई जिनिसटा देखाबे भाई तोर पाके इथि लगे लोक कस नाही सब ठीक आहे मोर पाके टाइम देनो बस ताहे बताबे तोर लागे इथि लगे टाइम देनो खाली तोर टाइम ले देखो मोर पैसा ले तोर लागे इथि लगे पैसा ले से प्लान में फॉलो भी जीवा आप लोग से किसी ऑब्जेक्शन दे करबा तार ऑब्जेक्शन सब आगरू डील कर दिले से कहबार आगरू ताके कहबार मौका दे देबे तार बुझो पता तोर पाखे इथि पैसा ले लो तोर पैसा खाली काम कर बहुत लोग पैसा लगे मोर द्वारा नहीं हुई तोर द्वारा इथि लगे नहीं तोर निजर टैलेंट काम कर बुझिए ना कि ये कैटेगरी लोग माने काना करछन दूसरा लोग टाइम दूसरा लोग पैसा दूसरा लोग टैलेंट जेटा अनलिमिटेड है बुझी पाले दूसरा लोग टाइम टाइम रो भी आपन जति चाहे बेले डिफरेंस से देबे 10 घंटा काम करछु धीरे धीरे 300 घंटा आवा बरस को 3600 घंटा आवा 50 बरस जाए काम कर पाबो बेले लाखे 80,000 घंटा काम करबो तो 2 लाख घंटा काम आज तक लाखे एम्प्लॉय हो 8 घंटा काम करले बेले 8 लाख घंटा ना तो चारटा जन लागबा এটা दिन भर काम कर बुझे देबे से लागे हमें छोट काम नहीं करो हमर बाबा मतलब इटा যে আমার কাম में बहुत बड़ काम है तार बेला आपन जो ऊपर के जीवे बेले केना आपन কথা শুনবা নিজের থেকে ফল উপর কথা শুনছন লোক যেই তো না হেলা এজ উচ্চ চিন্তন দিবা বড় থট প্যাটার্ন দিবা কিংবা বড় লোক ইনফ্লুয়েন্সার দিবা একদম বেলা এখানে আপন বলে দেখ করতে চার জনম লাগবা তাও দুটো দিন বেলা ইমানে এটা খরচা করি পারবে কি না করি পারবে একদম দেন মানে কোন মনিটা লিমিটেড है 2 কোটি 5 কোটি 10 কোটি 15 কোটি হেলা अदर पीपल मनीटा अनलिमिटेड है माने बैंक नु लोन ने बुझो आ ई पैसाटा की गरीब माने जमा करतो धरो आपण फ्री डिपॉजिट रखले 8% के रखले दो दिन 8% दो दिन जाने मैक्सिमम ई बैंक वाला इने के 12% के देसी कहां के देसी 12% के बिजनेसमैन माने देसो और बिजनेसमैन माने 12% के देसो माने 20% को आ এটা তো কথা তাহলে এই
गरीब लोग पैसा के कि 12% कमाई देसी बुझी पाले कि नहीं बुझी पाले जे हला माने माने दूसरा लोग पैसा रे व्यापार करू हला आप लोग पैसा जे बैग रे रखले से पैसा रे माने कमाई दो बुझो पता काहे दे हला देखो अदर पीपल टैलेंट कि जेने तो जाके देखे देबे माने जे माने पैसा तो बैग रे रखी छ खाऊ जमा को बोलछन काहे कारमा हुआ हो बुझी पाले देख तुझे अदर पीपल ओन टैलेंट का लिमिटेड है এখানে একটা জিনিস করে দেখুন আমার মিডল ক্লাস মেন্টালিটি কাজ আছে আগে বহুত পাঠ পড়ো উৎপাদন বহুত করতে কালকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা আইএস হওয়ার পুরো জিন্দগি সুধরে গেল সেটাকে সেই জিনিসটা দেখা যায় দেখুন ইয়ত আগে সব ভালো পায় পয়লা কথা আগে তবে যে জলতে চলে বাপু তো আগে আইএস কে পড়াবো কি ইঞ্জিনিয়ার কে পড়াবো কি সায়েন্টিস্ট কে পড়াবো বড় চাকরি বেলে কেন আছে বলতে আইএস এর উপর চাকরি কেন আছে কি নাই হ্যাঁ আইএস কে বলে কি আছে বাচ্চা ओल टाइम ओल मनी ओल टैलेंट ताकि तमे जनरेशन तक ने तो जनरेशन में एंता हवा हो बुझी पाले ऑब्जेक्शन ता सुनले हैंडल करते जाओ तो क्लियर इन बात होते मो देखे संभाल ला इखाने पर देखो अदर पीपल टाइम बोले देखो बिल गेट्स कंप्यूटर बने नहीं जाने आगे ना কিন্তু তার সাথে যে ইঞ্জিনিয়ার মানে অসব ট্যালেন্টেড লোক মানে তাহলে বলে গেছে হলা ট্যালেন্টেড সবার জরুরি রয়েছে ট্যালেন্টেড লোক মানে আপনার কাম করবা জরুরি आगे बोले से काम करबा हां ये तो सब बुझले आप लोग बुझले ताकि तेरे पत्र में भाई तू या की बात कथा के बात कथा ये नहीं बात कथा बरबा मुझे ये बात कथा के नहीं बात कथा बोले तो पाखे काके रास्ता আছে তার মানে ফ্যাক্টরি বলে পকা লাখে উপরে রকি পকা রকি পারবা के आगे नहीं এখানটা পয়সা কरोड़ লগা ফ্যাক্টরি বনা করি পারবা के हला हेता टैलेंटेड लोग तो पाखे के आसबे के ने आसो तब तो रास्ता हो तो चल देखो बुझी पाले नेक्स्ट होचे देख ई जे कंपनी কথা আমি কইছি ई कंपनीটা এটা তো এমপ্লয় রখবার নাই দেখো তোরা এখানে কাম করে পারবে আপনি এখানে আছো হলা তাকে বলবে যে এটা লাখে এমপ্লয় রখবার নাই তোর লাগি সে রখি দেবা কারণ সুবিধা আছে आपन लाइन गोटे कंपनी लाखे एम्प्लॉय रखि देबा आपन के असुविधा আছে आपन एनर्जी कंपनी काका के रखि छ एम्प्लॉय रखि छ ना बसो हला आपन लाइन से फैक्ट्री बने देबा पैसा भी लगे देबा आपन का असुविधा আছে बुझि पाले আর आपन नॉलेज देबा लागि लोग थिबे लोए सतो जे ताने 66 लाख डेली कमाला लोग दियो ये सब जे समाधान है कि तू आगे जीवो कि नहीं कहो बोले काम कर जिमी करबा तेरो ध्यान देके देखबा आके जे तोरा हला तेरो जेतला कहबे देखो ना 37% पैसा तक देसी बुझी पाले भाई 37% पैसा देसी तो 1 2 3 4 हला तू थाने के 13000 को बुझले तो इखाने जेतला आपण ता गोल गुला काटी बसबे ताके देखो ता इखाने आया आपण गोडे आसले हला इखाने आपण केरो भागे तेरे 13000 सब प्लान तो देखि त बुझी जाऊ ना हला या तो केंदा इधर काटी बसले ता माइंड पे काना सवा देइनो ताके नेटवर्क का चेंज जुना क्रिया मोर द्वारा देखो बोले आसी हला तार माइंड के आसपास आगरो आपण ताके काउंटर अटैक कर दे ताई करे देखो मुई इटा जे काटी जे आपण लागुचे मोर पाखे आ कि टाइम ने बोली आपण लागुचे मोर पाखे तो कि पैसा ने लगे हाथे बोली मुई तो कि टैलेंटेड है दुए से बोली लागुचे आपण लागुचे कि साथ में इथे लगे लागुचे कि आपण गरीब श्रेणी में हो हला आपण जदि धनी श्रेणी रे थिते कथा ने धनी श्रेणी वाले कणा भाबे दूसरा लोग टाइम रे व्यापार करबे दूसरा लोग पैसा रे व्यापार करबे दूसरा लोग टैलेंट रे व्यापार करबे हला बोले इखाने देखो इखाने आपको टाइम आपको पैसा टैलेंट किछि मतलब नै न बोलेता हला जदि आपन टाइम टैलेंट मनी लगाबे बोले आपण गरीबी के दिबे सब इखाने का टाइम लागबा बहुत टाइम लागबा बैंक ऑफ पैसा लगवा लोन करिया पर पैसा हम रेडी कर देबे सेटा और मी गाले लोन करने आगे बोल बुझी बुझले हला आ मोर टैलेंट लागवा तो टाइम तो मोने तो टैलेंट लागला तो से बुझी बात एकला करि न पार बिल्कुल करि न पार मोर द्वारा ने होला बिल्कुल ले मोर द्वारा हेले भी न करि पार काहे तो मोर द्वारा ही है बेसी कर पार टीम वर्क पर इतना माइंड का सेट ही है बुझो पैसा काहे दरकार न आपण माने जाय ना कोन पैसा लै तो कोन चाकरी कोन जाय ना कोन
যদি আপনার ঠানো আর বঢ়িয়া অপরচুনিটি মিলবা করবে কি না তাহলে আপনার যে চাকরিটা করবেন 50,000 কে 60,000 দরকার হবে যদি লাখে টাকা যদি অপরচুনিটি মিলবা বলে করবে কি না বলে দুনিয়ারে যাহা আছে সম্পূর্ণ পয়সা অভাব আছে সম্পূর্ণ টাইম অভাব আছে সম্পূর্ণ পাকে আছে ট্যালেন্ট নেনো আর আপনার পাকে সব জিনিস আছে বলে লোক কাছে লাগি না জুড়ো না আপনার আপনার মানে ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করে না পারবা বলে প্রেজেন্ট করে না